السلام عليكم مرة أخرى. إذا في هاد لا فيديو غادي نوريكم كيفاش ندير لو تيست ديالي سور باوربوينت باش ممكن ندخلو في لابليكاسيون ديال جوجل فورم. الوغ كندخل باوربوينت ديالي عادي، دونك كيعطيك اون باج بلونش، نتا تختار لا ديكوراسيون لو ديزاين اللي بغيتي. الوغ غنمشي انا l'exercice, نكتب l'exercice question numéro 1 et هاد le type de question كاين choisir la bonne réponse. Donc كنكتب هنا la bonne réponse. كنمشي la question numéro 2. Là il y a une question, alors il y a une réponse qui est ouverte. Là il doit écrire la formule et il doit écrire l'application numérique. Alors l'application numérique خصو يكتبها بهاد الطريقة هادي. Alors, كيفاش ممكن نعطيه un exemple. مثلا l'exemple, calculer le poids d'un corps de masse 1234 kg, on donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors la réponse P est égal 1 fois G qui est égal 1,23 points, c'est-à-dire fois 10 à la puissance. Là je peux rectifier هنا ممكن je peux le rectifier vers le x. Alors, donc là, x. Voilà. Comme ça, en respectant la condition, l'élève خصني نقول ليه، خصني نفرض عليه انه يكتب هادشي اللي كاين هنا في لاكاز فيرت. الوغ الجواب خصو يكون يتكتب بهاد الطريقه P est égal à espace m.g espace égal résultat final. هاد نيوتن بويسكو هي مكتوبه في لاكاز جون ما عندوش، ما كاينلاش يكتبها، لانه من بعد on va voir lorsqu'on va programmer les réponses chez le fait انه يجي ويكتب هنا نيوتن غتعتبر ليه لا ريبونس اي فوس. دونك في هذيك الساعه خصنا نأكدوا على التلاميذ انه doit respecter la consigne. donc كيفاش مكتوب هنا. alors notre type de question d'abord في le cas par exemple si on veut représenter مثلا هاد la question représentée par des flèches les tensions UPN UAB UME. alors là moi j'ai dessiné هنا trois choix et c'est à lui de choisir la bonne réponse. La même chose ici, donc choix multiple. Et la même chose la question numéro 5. Donc la réponse à UBC égale espace. Ou là, ممكن نحيدلو هنا l'espace. Alors égale x virgule x, c'est-à-dire on veut un seul chiffre après la virgule. Alors صوبت le texte ديالي، صوبت l'examen sur PowerPoint, il n'y a pas de problème. Alors l'étape suivante حضروا معايا هنا مزيان. Alors je vais l'enregistrer maintenant sous quelle forme؟ غندير enregistrer sous، donc dans un dossier par exemple ناخذ هذا le dossier هذا، mais je vais l'enregistrer sous forme d'image JPEG. voilà ها هو دابا غدير له enregistrer، غيطلب مني واش سولمون هذيك seulement avec le diapo là tous les diapos. alors je vais enregistrer toutes les diapositives اللي عندي هنا. donc ok ندير له ok دابا il est enregistré. غنمشي نشوف فين كاين. alors je vais enregistrer ça mon diapo عادي. غادي une fois à la fin de l'enregistrement il va créer le dossier سميتو test عنده le même nom pardon, test tuto. je lui clique غادي يبين لي لي زيماج اللي عندي. كاين في الديابوزيتيف عندي 1 2 3 4 5 ديال لي ديابوزيتيف. دونك لا سالينا اهم مرحله اللي مهمه بزاف في la réalisation ديال le test هي هذه. on se verra في le prochain vidéo كيفاش ندخلوا هاد لي تيست le Google Form. et voilà à la prochaine.